पाकिस्तान ने भारत को खत्ते में दहशत गर्दी और पहलगाम ड्रामे पर चार्जशीट कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, भारतीय जारहियत और झूठ पर डोजियर जारी। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय बिला जवाज हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फास्ट फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का लंबरदार और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फास्ट फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फास्ट फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़ये की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। भारतीय बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए। जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे, डीजी ISPR की वार्निंग। BBC को इंटरव्यू में कहा कि पागल शख्स ही सोच सकता है जो 24 करोड़ से जायद लोगों का पानी रोके। भारत ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की तो भरपूर जवाब देंगे। तस्दीक करता हूँ, भारत का छठा गिरने वाला तैयारा मिराज 2000 था। हम सियासी हुकूमत की हिदायत को मुकम्मल तौर पर हर्फ ब हर्फ मानते हैं। DG ISPR ने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक कर दिया। TRT अरेबिया को इंटरव्यू में कहा, भारत खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। जंगबंदी की दरख्वास्त भारतीय वजारत दिफा ने की, जिसे हमने कबूल किया। कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट में जवानों से खिताब। कहा, आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर देख सकते हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की मार्के हक़ की कामयाबी पर पाक अफ़वाज की हौसला अफजाई। शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान का भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की सर्जरी का प्लान। मोदी सरकार को खित्ते में ही नहीं आलमी सतह पर रुस्वा करने की पूरी तैयारी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सफारती मुहिम का आगाज कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। पाक भारत जंगी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वक्त के हमरा यूरोप जाएंगे। मुसद्दक मलिक, खुरम दस्तगीर, शहरी रहमान, हिना नबानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास चलानी शामिल। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा। खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पाक भारत जंग के दौरान अफगान तालिबान के मनफी किरदार पर लफ्ज़ी स्ट्राइक। कहा कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, आज वही इसराइल और भारत के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रवीण साहिनी कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया के मुस्तनद आवाज़ हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की है।
की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहाँ से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई, और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल ज़हीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। ये अल्लाह ताला का करम था कि हमारे पायलट्स ने, हमारी फिजाई फौज ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का सख्त पैगाम। लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया, भारत क़यामत तक याद रखेगा। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अमेरिका पहले दूर खड़ा था, भारत की पिटाई हुई तो ट्रंप सामने आ गए। हाफिज नेमो-रहमान का मालाकन में खिताब। कहा, पाक अफवाज ने भारत के राफेल तैयारी और 80 ड्रोन्स मार गिराए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम का सिलसिला जारी है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। भारत ने पानी रोकने की धमकी देकर ऐलाने जंग किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा, दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन और शोहदा के अहले खाना और गाजियों को सलाम पेश करती है। भारत को सिफारती मुहाज पर भी पाकिस्तान के हाथों मात। नई दिल्ली की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब। BBC ने रिपोर्ट में कहा, बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने भारत की हिमायत नहीं की है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का खुलकर एतराफ़। लिखा, कशीदगी के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की हिमायत हासिल रही। ईरान और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को तरजीह दी। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक नहीं किया। भारत का कश्मीर को अंदरूनी मसला करार देने का बयानिया भी नाकाम हो गया। राफेल की तबाही ने भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाह कर दिया। जर्मन अखबार का तज्जिया। मजमून में लिखा, जेट-एंड-सी मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारे गिराए जाने से काया पलट गई। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। तकनीकी बर्तरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों, जेट-एंड-सी और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया के झूठ का ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान के तैयारे गिराने की भारतीय मीडिया की खबरों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ, ना ही एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। भारत के मारूफ टीवी चैनल्स आज तक और न्यूज़ 18 ने कौम परस्ती की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। भारतीय मीडिया की झूठ बोलने में उस्तादी। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने पाक भारत कशीदगी पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। 48 सफ़हात की रिपोर्ट में भारतीय मीडिया की जाली खबरों का पोल खोल दिया। कहा, भारतीय मीडिया ने इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेजेस को इंडियन डिफेंस सिस्टम के तौर पर दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग में इराक की 2007 की फुटेजेस को पुलवामा के साथ जोड़ा गया। भारतीय फौज के पाकिस्तान में दाखिल होने, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को हिरासत में लेने और सैकड़ों पाकिस्तानी शहीद करने का दावा भी मनगढ़ंत साबित हुआ। श्रीनगर में पाकिस्तानी तैयारे गिराने और पायलट गिरफ्तार करने की झूठी खबरें चलाई गईं। जयपुर में अमरीकी और इसराइली तैयारे उतरने की AI वीडियोस भी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हुई। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाका तैयारों का नुकसान छुपाया। अगर जंगबंदी की पेशकश पाकिस्तान ने की तो सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने क्यों किया? दीवार की मोदी हुकूमत से कड़े सवालात। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान पर इल्जाम धरने की सियासी चाल करार दे दिया। रिपोर्ट में पूछा, ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी क्यों? भारतीय फजाइया को नुकसानात हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों नहीं किया गया?
امریکی ثالثی کو ہمیشہ مسترد کرنے والا بھارت اب خود ٹرمپ کے قدموں میں کیوں گرا ہے؟ بوم بوم، ایل او سی پر فوجی جوانوں کے ساتھ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی آزاد کشمیر پہنچے۔ وادی لیپا میں شاندار استقبال، یادگار شہداء پر حاضری دی، نوجوانوں سے ملاقات کی اور دستخط شدہ بیٹ بال بھی تقسیم کیے۔ کہا بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ شاہد آفریدی نے متاثرین مارکہ حق سے بھی ملاقات کی اور ان میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ مودی سرکار کی ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک، جنگی اور سفارتی محاذ کے بعد خلائی محاذ پر بھی ناکامی، بھارت کا سیٹلائٹ تجربہ فلاپ، راکٹ مدار تک پہنچا ہی نہیں، سیٹلائٹ کی تنصیب ممکن ہو سکی، بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو کے سربراہ نے تجربے کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ پاکستانی فضائی حدود بند، بھارتی ایئر لائنز کی کریش لینڈنگ، بھارت کو 5 ارب روپے سے زائد کا نقصان، امریکہ، یورپ اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کو جانے والے لاکھوں بھارتی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، فضائی سفر کا دورانیہ 3 گھنٹے بڑھنے سے بھارتی ایئر لائنز کے اخراجات بھی بڑھ گئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی راولپنڈی میں اسکواڈن لیڈر شہید عثمان یوسف کے گھر آمد، شہید کے والد اور اہل خانہ سے تعزیت، فاتحہ خوانی بھی کی۔ گورنر پنجاب نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے لیکن شہادت کی موت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ سردار سلیم حیدر نے وطن کے دفاع کے لیے شہید کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیپٹن پاور ٹیرف پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں بڑی بیٹھک، وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی وزراء کی شرکت۔ مراد علی شاہ نے کہا ٹیرف بڑھانے کی تجویز پر صنعت کاروں کو اعتراض ہے، وفاقی وزراء خود صنعت کاروں کو سنیں پھر فیصلہ کریں۔ صنعت کاروں نے اپنے مسائل کھل کر سامنے رکھ دیے، کہا کہ کیپٹن پاور پلانٹس پر ٹیکس لگے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم نے صنعتی ترقی کے لیے پالیسیاں لانے کی ہدایت کی ہے۔ ویس لغاری بولے صنعت کاروں کو کیپٹیو پاور پروڈکشن سے ڈسکوز کی طرف جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کیپٹیو نیشنل گرڈ میں شفٹ ہوں گے تو صارفین پر بوجھ بڑھے گا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ صنعت کاروں کی تجاویز وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی رہنما سید حمید قمر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ شہر قائد میں سیاسی ملاقاتیں، گورنر سندھ اور ایم کیو ایم قیادت سے لیگی وفد کی ملاقات۔ کامران ٹھسوری نے کہا وزیر خزانہ معیشت کی بہتری کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ رانا ثناءاللہ بولے اللہ تعالیٰ نے بھارت کے خلاف پاکستان کو سرخ رو کیا، ملک معاشی بحران سے نکل آیا، بجٹ میں عام آدمی کے لیے خوشخبری اور خوشحالی کا پیغام ہوگا۔ چینی کمپنی کراچی میں سپر منی ٹرک تیار کرنے کے لیے تیار، جلد پلانٹ لگے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل اینا میمن نے خوشخبری بھی سنا دی، سندھ بھر میں چارجنگ سٹیشنز بھی قائم کرنے کا اعلان۔ چین میں سپر منی ٹرک کی رونمائی تقریب، شرجیل اینا میمن، سید ناصر حسین شاہ اور دیگر کی شرکت۔ شرجیل اینا میمن نے کہا کہ سپر منی ٹرک منصوبہ پاک چین صنعتی اشتراک اور تکنیکی تعاون کی شاندار مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھارتی جارحیت کے خلاف ترکی کی 2 ٹوک حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا صدر اردوان کا یہ کہنا ہے ہم اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں، دلوں میں نقش ہو چکا، پاکستان اور ترکیہ کی درمیان 2 طرفہ تجارت میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پنجاب ترکیہ کے ساتھ دوستی کو معاشی تحریک میں بدلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں تکنیکی مذاکرات مکمل، وفاقی بجٹ پر پالیسی سطح کے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف کا غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی اور غیر ملکی قرضے کی واپسی کے لیے سخت کنٹرول پر زور۔ پاکستان سپر ٹیکس، تعمیراتی صنعتوں کے لیے خام مال اور پراپرٹی کے لین دین پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دے گا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف پر بھی بات ہوگی۔ 20,000 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ 2 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 716 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ میدانی علاقوں پر گرمی کا قبضہ، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں پارا ہائی، دادو میں درجہ حرارت 48 ڈگری کو چھو گیا۔ بھکر، رحیم یار خان، بہاول نگر سے بھی جیکب آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ اسماعیل خان 46، لاہور اور فیصل آباد 44، ملتان اور پشاور 43، اسلام آباد 41، کوئٹہ 37، جبکہ کراچی 36 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ میدانی علاقے اگلے 3 روز شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے، درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہنے کا امکان۔ کہیں تیز گرمی تو کہیں تیز ہواؤں اور بارش کی دستک۔ اسلام آباد میں آندھی کے بعد بادل بھی برسے، طوفانی بارش کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر۔ اٹک میں موسلادھار بارش کے ساتھ گیلہ باری بھی ہوئی۔ نوشہرہ اور چارسدہ میں آندھی اور طوفان، پشاور میں شدید آندھی، حادثات میں 3 افراد جاں بحق، درخت گرنے سے سڑک بلاک، سائن بورڈز گرنے سے متعدد افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ملتان سلطانز کے خلاف 2 وکٹوں سے کامیابی۔ سلطانز کے پہلے کھیلتے ہوئے 185 رنز، یاسر خان 45، طیب طاہر 36، شاہد عزیز 29، جہاں زیب سلطان نے 25 رنز بنائے، عثمان طارق نے 3 شکار کیے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حتف 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ حسن نواز کے شاندار 67 رنز، خواجہ ناف 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حسن نواز میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی وکٹ کو کور کر دیا گیا ہے۔